नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम आकिबतुल लिलमुत्तकीन खातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बआद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं मेरी तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ सभी खैर और आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें हम सबसे पहले कि हम तमाम बहनें एक बार फिर से छुट्टियों के बाद, बहुत लंबे अरसे के बाद हम इस क्लास में दोबारा से जुड़े हैं। दोबारा से हम यहाँ पर, अल्लाह ताला ने हम सबको तौफीक बख्शी है कि हम यहाँ पर इस क्लास में आए और अल्लाह के कलाम पाक के साथ जुड़े, सीखें, समझें। तो अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह हम सबको इस क्लासेस से जोड़े रखें, उसके कलाम पाक को सीखने समझने की तौफीक से नवाजें, हम सबको सेहत और आफियत में रखें, अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आइए चलते हैं। आज की जो क्लास है वो है तफसीर की क्लास। यानी कल हमारी क्लास हुई थी इसी रुकू के, यानी 11th रुकू। हमने कल वर्ड मीनिंग समझने की कोशिश करी थी। तो इंशाल्लाह उसी रुकू का हम तफसीर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इन आयतों के अंदर हमारे लिए क्या है। देखिए, हम अब कुरान को जो भी पढ़ेंगे, कुरान से जो भी पढ़ेंगे, हमारी ये कोशिश ज्यादा करके रहेगी कि पहले अल्लाह ने जब नाजिल किया था उन कौमों के लिए क्या कहा, क्यों कहा, ये हमारा मौजू नहीं होगा। हम इन आयतों से हमारे लिए क्या सबक ले लें, क्योंकि कुरान कयामत तक के लोगों के लिए आया है और कयामत तक के लोगों के लिए अल्लाह ताला की यहाँ पर जो कहते हैं आयतें हैं हमारे लिए सबक। बहुत सारे सबक हमारे लिए इस कुरान के अंदर हैं जो हम वक्तन फौक्तन, जैसे जैसे वक्त, जैसे जैसे आयतें हमारी सामने आएंगी, हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। समझना यूं होगा कि हम अपनी जिंदगी के लिए इन आयतों को कैसे लागू करें, यहाँ से कौन से सबक हम अपनी जिंदगी के लिए उठाएं और उस पर फिर हमें अमल भी करना है। तो इसलिए हम सबका जो ध्यान होना चाहिए, जो मेन पर्पस होना चाहिए, वो है अल्लाह का मैसेज लेना, अपने लिए लेना और उस पर अमल करना। ये इंटेंशन, ये नियत हमारी होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं, एक दो आयत की तिलावत करते हुए मैं आज का जो ये लेसन है शुरू करती हूँ। सूरह अल माइदा है। आप सब कुछ नई बहनें हैं तो उसके लिए थोड़ा इंफॉर्मेशन कि रमजान में हमने सूरह अल माइदा 10 रुकू कंप्लीट किए थे। 10 रुकू हमने सीखे, समझे भी और स्टॉप किए थे। और अब एक छुट्टियों के बाद हमने कल से जो क्लास शुरू करी है हमारी, तो इसका कंटिन्यूएशन है। नेक्स्ट जो 11th रुकू है, अलमाइदा 11th रुकू से हमने शुरू किया है। तो इस हफ्ते, यानी ये जो हफ्ता रनिंग है हमारा, कल वर्ड मीनिंग हुआ इस रुकू का, 11th रुकू का। आज तो आज इसकी तफसीर होगी 11th की। कल इंशाल्लाह इसको पढ़ा जाएगा, तिलावत भी तजवीद की जाएगी। और परसों, दैट इज जुमेरात, जुमेरात को हम फिक्स किए हैं बेसिक फाउंडेशन, यानी कुरान के जो फाउंडेशन बेसिक्स हैं
जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको सीखा जाता है जुमेरात के रोज। इस तरह से हम हर हफ्ते अपने एक एक रुकू के तमाम पॉइंट्स कवर करते हैं। तो ये रहा मेरा एक जनरल इंफॉर्मेशन कि हम क्या करते हैं एवरी वीक। ठीक है, तो चलते हैं, अल्लाह के नाम के साथ शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लुइनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इस्राईल अला लिसानि दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू लबीस मा कानू यफ़अलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो चलते हैं, एक एक आयत को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले आयत का हम मफहूम समझेंगे, यानी मीनिंग समझेंगे एक आयत का, और उसको फिर एक्सप्लेनेशन के तौर पर समझने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, लुइनल्लज़ीना कफरू, लानत की गई है किन पर? बनी इसराइलियों पर जिन्होंने कुफ्र किया, यानी जो इनकारित हैं बनी इसराइलियों के लोग, उन पर लानत की गई। किसके किसके थ्रू लानत की गई? अला लिसानी दाऊद, दाऊद अलैहिस्सलाम की जुबान से। लिसान जुबान दाऊद अलैहिस्सलाम के, और ईसा इब्न मरियम यानी ईसा अलैहिस्सलाम के जबान से अल्लाह सुब्हाना ताला ने लानत फरमाई बनी इसराइलियों के लिए। क्यों? उनके कुफ्र के सबब। ठीक है, ये इस वजह से कि वो नाफरमानी करते और हसद यानी हद से आगे बढ़ते। क्यों? जालिका बिमा असौ व कानू यातदून, यानी वो नाफरमानी, असव यानी नाफरमानी करते थे, और यातदून वो हद से बढ़ने वाले थे। यानी एक हद, अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर चीज में एक हद मुकर्रर की हुई है। हम कुरान में जब कभी कुछ पढ़ेंगे तो हमें अल्लाह सुब्हाना ताला एक हद बताता है, ये करो तो इसकी हद कितनी, वो करो तो उसकी हद कितनी। लेकिन एक नाफरमान इंसान कौन होगा जो ये इस अल्लाह के बताए हुए हद से आगे बढ़ जाएगा? ठीक है, तो ये हद से बढ़ने वाले हैं इस वजह से। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा इब्न मरियम के थ्रू, उनकी जुबान से बनी इसराइलियों को लानत कराई। क्यों? क्योंकि वो नाफरमान थे और वो हद से बढ़ने वाले थे। अब ये आयत क्या बताती है, हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये लोगों की मजम्मत करती है, कि जो बनी इसराइल में गुमराही, सरकशी, और फिस्क फुजूर, लड़ाई झगड़े, फितने फसाद, फिस्क फुजूर, ये मुब्तला थे। कौन? बनी इसराइली मुब्तला थे। अल्लाह ताला ने इन पर दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा इब्न मरियम के जबान से लानत कराई, यानी इनकी बद्दुआएं, लानत का क्या मतलब है? बद्दुआएं दिलाई इनको, और इनके शरीयत के जरिए इनकी नाफरमानियों की सजा जाहिर की गई। यानी अल्लाह ताला ने खुले आम बता दिया इनकी नाफरमानियां, इनके हद से बढ़ने वाली चीजें, इनकी सरकशियां, इनका फिस्क फुजूर, ये तमाम अल्लाह ताला ने जाहिर किया बनी इसराइलियों का। ठीक है, सॉरी। ये लानत क्या है? ये लानत क्यों कराई अल्लाह ने? हाँ देखे, हर चीज को जरा दिमाग लगाकर आपको क्या है सोचना है।
यानी ये तमाम चीजें क्या हमारे से होती हैं या नहीं, ये हमें सोचना है। ये लानत तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइलियों को कराई, लेकिन अब क्या कोई रसूल आने वाला है कि हम जैसों के लिए लानत कराए? नहीं है। इसलिए हमें इसमें सबक लेना है। इन आयतों के अंदर अल्लाह ने उनको लानत क्यों कराई, ये सोचने की बात है। ये महज ईमान नहीं लाए इसलिए नहीं, बल्कि इनकी मुसलसल नाफरमानियों की वजह से। यू नो, नाफरमानी यानी कभी कभार नाफरमानी हो जाती है, लेकिन मुसलसल, कंटिन्यूअसली, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक इंसान जो सोच रखता है, समझ रखता है, अकल रखता है, वो एक बार गुनाह करे, दो बार गुनाह करे, बल्कि मुसलसल करता चला जाए, ये तो हठधर्मी हो गई। ये तो जिद ये तो जिद हो गई, सरकश हो गए ये लोग। यानी मुसलसल नाफरमानी ये लोग करते रहे, खिलाफ वर्जी करते रहे, अल्लाह के अहकामों से क्या है, तजाविज करने वाले, हद से बढ़ने वाले हो गए। तो वो लोग बुराई को बुराई नहीं समझते थे, एक दूसरे को बुरे कामों से रोकते नहीं थे। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट आयत में, कानू ला यतनाहाउना, यानी ये लोग रोकते नहीं थे। अन मुनकरिन फ़आलू, जो भी बुराई उनके माशरे में होती थी वो रोकते नहीं थे बिल्कुल भी, देखते थे, मजे लेते थे। हाँ भाई करो, एनकरेज एनकरेज करते थे, करो, हद से बढ़ जाओ, तुम लोग बुराई करो। तो लबी समा कानू या फलून, अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ फरमाते हैं कितना बुरा काम जो ये करते थे। ये बनी इसराइलियों के लिए खुले आम अल्लाह ने कहा कितना बुरा काम जो थे ये करते थे, कि किसी को भी बुराइयों में नहीं रोकते थे, बल्कि हद से बढ़कर जुल्म और गुनाहों में मुब्तला थे ये लोग। यानी ऐसा नहीं है कि एक चीज करी तो रुक गई, नहीं, बल्कि ये लोग बढ़ जाते थे, आगे आगे आगे, और नेवर एंडिंग। तो ये तो हठधर्मी हो गई, ये तो सरकश हो गए ये लोग, जिद और अना में पढ़कर ये तमाम चीजें करते थे ये लोग। तो इसमें इबरत का पहलू क्या है हम सब के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी ये आयत हम मुसलमानों के लिए एक वार्निंग है। ये आयत जो बताती है लानत फरमाई, रसूलों के जुबान से लानत फरमाई अल्लाह ने। अब क्यों लानत फरमाई ये भी मैंने बताया, इसलिए नहीं कि ईमान नहीं लाए, इसलिए कि ये लोग हद से तजाविज करने वाले रहे, बढ़ चढ़कर गुनाह करते थे, मतलब न खुद रुकते थे न दूसरों को रोकते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला हमें वार्निंग दे रहा है इस आयत के थ्रू, क्या अगर हमने भी यही तरीका इख्तियार किया, यही रविश रखी हमने, तो अल्लाह का गजब हम पर भी नाजिल होगा। तो जाहिर है मुसलमान जरा अपने चारों ओर नजरें दौड़ाकर देखे तो सही, क्या हम सुकून से हैं आज? वाकई मुसलमान सुकून से हैं आज दुनिया के अंदर? तो हमें ये सोचने पर मजबूर होना है अब कि अल्लाह, अगर हम समझते हैं जो कुछ यहाँ पर हमारे साथ हो रहा है मुसलमानों के साथ, ये अल्लाह की तरफ से है, यानी अल्लाह का गजब अगर हम समझते हैं, दैट मीन्स वी आर समवेयर रॉन्ग। हम मुसलमान गलत हैं, हम मुसलमान बनी इसराइलियों की रविश इख्तियार किए हुए हैं, उनके तौर तरीके इख्तियार किए हुए हैं हम। हमें पड़ी नहीं, हमें कोई अगर किसी चीज से रोकता है तो ऊपर से हम उन्हें डांट देते हैं, भाई तुम तुम्हारा देखो, हमें क्यों रोकते हो, तुम्हारी जन्नत तुम बनाओ, हमें क्यों बोलते हो। कभी किसी कोई गलत करता है, अगर मैं रोकना चाहूं, अगर मैं कुछ कहना चाहूं, ऊपर से शुक्राना तो नहीं, शुक्राना तो दूर की बात, ऊपर से चार गालियां लेनी होती हैं कि भाई तुम तुम्हारी जन्नत देखो, हम हमारी देखेंगे। तुम हमें कहने वाले कौन होते हो? तो ये हिसाब चल रहा है आज मुसलमानों के अंदर।
تو सही मैं गलत, मैं सही तू गलत। इस तरीके से जो हमारे मुसलमानों के अंदर आज चल रहा है, तो ये आयत हम सबके लिए है। अल्लाह वार्न कर रहा है कि उन पर, बनी इसराइलियों पर जब अजाब नाजिल मैंने किया हूं, तो ये आज मुसलमानों पर भी मैं अजाब नाजिल कर सकता हूं। और मैं कहती हूं अजाब ऑलरेडी नाजिल हो चुका है, बल्कि सालों हो चुके हैं हम पर अजाब नाजिल हो चुका है। क्योंकि आज मुसलमान कहीं भी सेफ नहीं है, हर जगह पर बेइज्जत हो रहा है, बेसुकूनी, खतरा, हर जगह पर खतरा हुआ है मुसलमानों के लिए। तो हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है, हमें अपने आप को संवारने की जरूरत है, हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने की जरूरत है। हमें ये देखने की जरूरत है कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर, यानी जमात, इज्तिमाई, टुगेदर, उम्मा एज ए उम्मा, हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। हम सबको एक होने की जरूरत है। तो बहुत कुछ करने की जरूरत है हमको अब, लेकिन अभी भी हमारे मामलात वैसे की वैसे हैं। अभी भी हम मुसलमान, उम्मत मुस्लिमा सोई हुई है। तो ये चीज हमें यहाँ पर अल्लाह ताला की लानत से हमें अल्लाह ताला ने चेतावनी दी है, अलर्ट किया है कि ऐसे अजाब तुम पर भी नाजिल होंगे अगर तुम सही नहीं चलोगे, अगर तुम सही से फर्मा बरदारी नहीं करोगे अल्लाह सुब्हाना ताला की, तो फिर तुम पर भी इस तरह के अजाब आ सकते हैं। बल्कि हमें समझना है ये आए हैं कि नहीं आए हैं। आगे चलते हैं। तरा कसीरा मिनहुम यतवल्लौना लजीना कफरू, यानी आप देखेंगे बहुत सारे लोग एक दूसरे को बुरे कामों से नहीं रोकते। ये तो हमने किया अभी, यानी अभी मैंने जो नेक्स्ट आयत पढ़ी थी कि ला यतना हाउना, यानी ये लोग दूसरों को बुराई से नहीं रोकते हैं, न ही कुछ कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, हम उम्मत मुस्लिमा का फरीजा क्या है। हमारे अल्लाह ताला ने हम उम्मत मुस्लिमा को जो चुना है, इमामत जो हमें सौंपी है अल्लाह सुब्हाना ताला ने। हाँ, आप सबको पता होगा कि पहले इमाम उन नास, इमाम बनाए गए थे बनी इसराइली। और हमारा जो किबला था बैतुल मुकद्दस था। लेकिन फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत कर गए मदीने के अंदर, तो 1 साल 1.5 साल के बाद ये जो इमामत है, जो किबला है, चेंज हुआ। यानी किबला चेंज, यानी ये जो फरीजा है, ये जो जिम्मेदारी है लोगों को सही राह पर चलाने के लिए, अल्लाह ने हमें चुना, उम्मत मुस्लिमा को चुना। और हमारा काम क्या था, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। यानी ये आयत हमें वजाहत करती है कि बनी इसराइल पर लानत क्यों की गई। इसकी बड़ी कोताही ये थी कि वो अपने दरमियान होने वाले मुनकरात, यानी बुराइयां, इनको देखकर खामोश रहते थे, यानी रोकते नहीं थे किसी को भी। तो दूसरा, जब माशरा इस हाल को पहुंच जाए कि लोग एक दूसरे को के बुराइयों पर नहीं रोकता है, खामोश रहते हैं, तो समझाएं। अगर तुम कोई ना रोके उन्हें, ना समझाए उन्हें, तो इज्तिमाई गुनाह होगा। यानी अगर एक मुआशरे के अंदर हम बुराइयों को नहीं रोकते हैं, तो जो करता है वो गुनहगार है, जो देखता है वो भी गुनहगार है। समझ में आई बात? तो ये इज्तिमाई गुनाह हो जाता है। फिर आज एक करता है, फिर उसको देखकर दूसरा करता है, फिर उसको देखकर तीसरा, इस तरह से ये गुनाह बढ़ जाता है मुआशरे के अंदर। तो ये इज्तिमाई गुनाह हो जाता है।
اور اس طرح سے کیا ہے ہم سبھی اس گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں اور اللہ کا عذاب پھر اجتماعی شکل میں سبھی پر آ جاتا ہے۔ تو اسلامی تعلیمیات جو ہے اس کے مطابق مسلمان پر فرض ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا مین مقصد ہے اللہ کا چننا ہمیں، کہ ہم وہ امت ہیں جو نیکی کرنے کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، ٹھیک ہے؟ تو ورنہ یہ بھی گناہ میں ہم سب شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ آیت مسلمانوں کو بھی خبردار کرتی ہے کہ وہ بھی بنی اسرائیل کی روش نہ اپنائیں۔ اگر وہ بھی برائی کو دیکھ کر خاموش رہیں گے تو پھر اسی طرح اللہ کے عذاب سے ہم بھی دوچار ہو جائیں گے۔ تو آگے کیا کہا؟ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون۔ یعنی یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، یعنی یہ بنی اسرائیلیوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان میں سے آپ دیکھو گے یہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ اپنے آگے بھیج رہے ہیں، یعنی یہ جو برائیاں یہ لوگ کر رہے ہیں، مطلب یہ آگے بھیج رہے ہیں، یعنی یہ تمام جو اعمال وہ کر رہے ہیں یہ تو آگے اللہ کے یہاں جا رہا ہے نا، ہمارا عمل وہاں دیکھے جائیں گے نا اعمال ہمارے، تو یہ آگے بھیج رہے ہیں اس طرح کے اعمال، وہ بہت برا ہے۔ اللہ کہتا ہے لبیس ما قدمت لہم، یعنی بہت برا ہے جو کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ کا غضب ہم پر نازل ہونے والا ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہم رہنے والے ہیں۔ یعنی دیکھیں یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، یہ آیت یہودیوں کی حالت بیان کر رہی ہے جو کافروں کو، یعنی خصوصاً یہ لوگ مشرکین مکہ جو تھے ان سے دوستی کرتے تھے، ان کے قریب رہتے تھے اور ان کی مدد بھی کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ دین حق کے دشمن تھے۔ یعنی کفار مکہ جو ہیں، مشرکین مکہ جو ہیں، ان کے ساتھ دوستی کرتے تھے یہ یہودی، جبکہ وہ حق پر بھی نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے، یہودی جانتے تھے وہ حق پر نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں سے دشمنی نبھانے کے لیے وہ ان سے دوستی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا یہ عمل بہت برا ہے، کیونکہ وہ ایمان والوں کے بجائے کفار کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں۔ انہیں تو ایمان والوں کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے، رائٹ؟ یہ تو کفار کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں۔ تو اللہ ناراضی، اور یہ جو ان کا عمل ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنا عذاب نازل کیا ہے۔ یہ لوگ اپنے اعمال سے جہنم کا راستہ چن رہے ہیں اور ان کا جو عذاب ہے دائمی ہے، ایسے نہیں ہے کہ ابھی ختم، دائمی، ہمیشہ ہمیشہ کا رہنے والا۔ اب عبرت کا پہلو کیا ہے اس آیت کے اندر؟ اس میں ہم مسلمانوں کے لیے ایک وارننگ ہے، تنبیہ ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف کسی بھی قسم کی دوستی یا وفاداری کا رویہ کفار کے ساتھ نہ رکھیں۔ یعنی ہمیں اگر پتہ ہے کون کفار ہے، کون اسلام کے دشمن ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کیا ہے، کبھی بھی دوستی نہ رکھیں اور کوئی بھی وفاداری ان سے ایکسپیکٹ نہ کریں کبھی بھی، چاہے وہ کتنے بھی اچھے لگو آپ کو اور کتنے بھی مددگار آپ کو معلوم ہو، وہ لوگ کتنا بھی نیچر آپ کو میٹھا لگے ان کا، لیکن یہ لوگ، اللہ کہتا ہے یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں۔ تو ہمیں پتا ہے یہ ہمارے دین کے دشمن ہیں، بھلے وہ ہم سے دوستی کر رہے ہیں، چاہے جتنی دوستی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتا ہے وہ ہمارے دین کے دشمن ہیں۔ جو ہمارا دین کا دشمن وہ ہمارا دشمن دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے،
اللہ سخت ناراض ہوتا ہے ایسوں سے. سخط اللہ وفی العذاب ہم خالدون, اور وہ عذاب ایسا ہوگا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ. اب آگے آتے ہیں ہم 81 پر. اگر وہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس چیز پر جو ان پر نازل کی گئی ہے ایمان رکھتے ہیں تو ہرگز ان کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے, لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں. اللہ یہاں پر اب 81 میں کیا کہہ رہا ہے؟ اگر یہ لوگ ایمان لاتے اللہ پر, نبی پر, اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو یہ کبھی بھی ایسے لوگوں کو دوست نہیں بناتے. مَتَّخَذُوهُمْ یعنی ماں نہیں بناتے وہ اولیاء دوست ان لوگوں کو, لیکن ان کے اکثر ایسے ہی ہیں. یہ ایسے لوگوں کو ہی دوستی بناتے ہیں. کیوں؟ یہ فاسق ہیں. منہم فاسقون, یہ فاسق لوگ ہیں. یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اگر یہودی اور منافقین, غور سے سنیں, یہودی اور منافقین واقعی اللہ پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان رکھتے تو کفار سے یہ لوگ دوستی نہ رکھتے. اگر ان کا ایمان ہوتا تو پھر یہ اس طرح سے کبھی بھی نہیں کرتے, یہ دوستیاں نہیں کرتے دشمنوں سے. کیونکہ ایمان سچا ہو تو وہ دل کو اللہ اور اس کے دین کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. یعنی اگر اس کا ایمان سچا ہے تو وہ اس کے دل کو اللہ سے اور اس کے دین کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. اور دین کے دشمن جو ہوتے ہیں فطری دوری پیدا ہو جاتی ہے, فطرتاً دوری پیدا ہو جاتی ہے. نیچرلی جو میرے اللہ اور میرے اللہ رسول کا, میرے دین کا دشمن, وہ تو میرا بھی دشمن ہونا چاہیے, رائٹ؟ وہ میرا بھی دشمن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. یعنی فاسق یعنی اللہ کے حدود جو ہیں, اللہ کے لیمٹس کراس کرتے ہیں یہ لوگ. یہ اللہ کے حدود سے باہر نکلنے والے لوگ ہیں. یعنی دین سے انحراف کرنے والے, یعنی دین کو یعنی نہ ماننے والے, لاپرواہی کرنے والے ہمارے دین کو. ان کے دلوں میں ایمان کی بالکل بھی حقیقت نہیں ہے, کوئی ایمان ہے ہی نہیں ان کے دل میں, اور اس لیے وہ اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست بناتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے, تو دس از ویری امپورٹنٹ. ابھی دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اسلام تعلیم دیتا ہے کہ دوستی کا معیار دین ہونا چاہیے, نہ کہ یہ کہ اس کا کیریکٹر, اس کا نیچر, اس کی مالداری, اس کی وفاداری دین کے لیے, مدد جو بھی کرتا ہے دین کے لیے. لیکن ہمارے اللہ اور ہمارے دین, ہمارے مسلمانوں کے ساتھ اس کی دشمنی ہوتی ہے, تو یہ معیار نہیں ہے. ہماری دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا دین سب سے پہلے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی جن لوگوں کا طرز زندگی نظریہ اسلام کے خلاف ہو, جو دین کے حق کے دشمن ہو, یعنی ہمارے دین کے حق کے دشمن ہو, تو اس سے دلی دوستی رکھنا ایمان کی منافی ہے. یعنی جب وہ ایسا کرتے ہیں تو نیچرلی دیر از نو ایمان, ان کے دل میں کوئی ایمان نہیں ہے. یہ آیت دراصل ان منافقوں کو یعنی جو بعض یہودیوں کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے. سارے یہودی تو نہیں, خیر کچھ یہودی جو تھے یہ ان کی منافقت, دوغلا پن جو بولتے ہیں نا, یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھے نظر آتے تھے, اور یہ موقع پرست تھے. یہ مشرکین مکہ جو تھے ان کے بھی دوست تھے, ان کی باتیں وہاں پہنچانا, یعنی پورا فسق فجور پورے معاشرے کے اندر. تو پورے یہ چیزیں دیکھیں, اس طرح سے ان کے دل کے اندر بالکل بھی ایمان نہیں ہوتا. یہ ہمارے دوست بالکل بھی نہیں ہو سکتے. آگے بڑھتے ہیں 82. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ, کیا کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے
کہ یقیناً آپ ایمان والوں کے سب سے زیادہ سخت دشمن یہود اور مشرکین کو پائیں گے. یعنی ہمارے ایمان والوں کے دشمن کس کو پائیں گے؟ مشرکین اور یہودی، یہ دو لوگوں کو پائیں گے. ہمارے سخت جو دشمن ہیں وہ مشرکین اور یہودی، یہ دو کیٹیگری ہیں جو ہمارے سخت دشمن ہیں. اور ایمان والوں کے سب سے زیادہ قریب محبت میں اور ان لوگوں کو پائیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم انصاری ہیں. اللہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے دیکھیں، لَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، ہمارے سے پیار، ایمان والوں سے پیار زیادہ کہاں پائیں گے؟ آمنوا الذین قالوا انا نصارى، جو ایمان لائے اور کہیں گے کہ ہم نصارہ ہیں. نصارہ ایکچولی کرسچینز کو کہا جاتا ہے. جو قرآن میں کرسچینٹی کو جو ورڈ آیا ہے نصارہ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو ایمان والوں کے قریب پائیں گے ہم. ذالک، کیوں؟ یہ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ وَرُهْبَانًا، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، یعنی عیسائی ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عبادت گزار علماء ہیں. قسیسین کون؟ علماء، جو عبادت میں اللہ کی جو بھی کتابیں نازل ہوئی تھی اس کے نالج میں یہ لوگ بھرپور ہیں، اور ان کو قسیسین کہا گیا قرآن میں. تو یہ اس طرح سے دیکھیں عبادت گزار علماء ہیں، اور ترک دنیا کو راہب رہبانہ، جو دنیا کو چھوڑ کر کہیں پہاڑ پر جا کر، کہیں جنگل میں جا کر، یعنی اللہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو راہب بولتے ہیں. بس اللہ اللہ اللہ، صبح شام اللہ اللہ، جو کہ ہمارے اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے. لیکن ہم سے پہلے یا ہمارے اطراف جو ریلیجنز بستے ہیں ان کے اندر یہ راہب، یعنی کرسچینٹی میں تھا، پادری، ان کے بڑے بڑے پادری جس کو ہم بولتے ہیں وہ راہب ہیں. یعنی وہ نہ شادیاں، ابھی تو آئی ڈونٹ نو، لیکن پہلے کی بات کرتی ہوں، وہ نہ شادیاں کرتے ہیں، وہ نہ دنیا کے کاموں میں دلچسپی رکھتے ہیں، نہ ان کے خاندان ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں. تو یہ اللہ اللہ، بس اللہ. تو یہ راہب اور اسکالرز کرسچینٹی میں پائے گئے. تو انہی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ہیں ان کے عبادت گزار علماء جو قسیسین ہیں اور ترک دنیا راہب یہ ہوتے ہیں، اور یہ لوگ کبھی بھی تکبر نہیں کرتے. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ لوگ بہت نرم ہوتے ہیں، تکبر بالکل بھی نہیں ہوتا ان کے اندر. یہ کرسچینٹی میں ایک کیٹیگری ہے جو اس طرح کے لوگ ہیں، اور جو اللہ کی آیتوں کو جب سنتے ہیں تو کیا روتے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں. یہ جو ہیں راہب اور یہ قسیسین جو ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ میں نے یہ کھولا ابھی، 7th جوز ہے، یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے ابھی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً آپ ایمان والوں کے سب سے زیادہ قریب کس کو پائیں گے؟ سخت دشمن یہود اور مشرکین کو پائیں گے. اور ایمان والوں کے سب سے زیادہ قریب جو ہوں گے وہ نصارہ ہوں گے، وہ کرسچنز کے جو قسیسین ہیں اور راہب ہیں، وہ ہمارے زیادہ قریب ہوں گے. نصارہ جو ہیں اگرچہ دین اسلام کے ماننے والے نہیں تھے، مگر ان میں سے اکثر نرمی
और बहुत ही आजिजी कबूल करने, यानी हक को कबूल करने की उनमें ताकत थी। ये लोग हठ धर्मी नहीं थे, ये लोग जिद्दी नहीं थे, ये लोग हक को कबूल करने वाले नरम गोशा रखते थे। ये लोग, इनमें ऐसे लोग मौजूद थे जो अल्लाह की तरफ रुजू रखते, अलमाना गुफ्तु यानी इल्म का जो भी गुफ्तगू होती वो सुनते थे, और तकब्बुर से खाली थे, कभी भी तकब्बुर ये लोग नहीं करते थे। तो यहाँ पर इबरत का पहलू क्या है, ये आयत हमें ये सिखाती है कि दुश्मनी या दोस्ती का मयार अकीदा होना चाहिए, किरदार होना चाहिए, बाकी तमाम चीजें बेकार हैं। हमारा अकीदा एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, ये हमारा अकीदा, और किरदार, कैरेक्टर, अखलाक, ये दो मयार होने चाहिए दोस्ती के लिए। यहूदियों के जो इल्मी बरतरी के बावजूद, यानी यहूदी दुनिया में सबसे टॉप थे ना नॉलेज के अंदर, अल्लाह ने उनको नॉलेज इतना बख्शा था, दे वर टॉप, वो इमाम थे, हमारे पूरे दुनिया के इमाम थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने क्या किया, तकब्बुर किया कि हम बड़े हैं दुनिया के, हम अल्लाह के चहेते हैं, तकब्बुर किया, और इस तकब्बुर ने इन्हें हक से दूर लेकर गया। जब इंसान तकब्बुर करता है उसको हक नजर नहीं आता। ये नॉर्मली भी प्रैक्टिस है हमारी दुनिया के अंदर, मुआशरे के अंदर। जब एक इंसान तकब्बुर करता है, वो उसको क्या, हक से दूर लेकर जाता है, सच्चाई से दूर लेकर जाता है। जबकि बाद नसरानियों का इखलास और आजिजी, यानी जो नसरानी थे, क्रिश्चियंस थे, उनकी जो आजिजी थी, उनकी जो खलूसे नियत थी, उनको हक के करीब लेकर आया, उनको ईमान लाना नसीब हुआ। क्रिश्चियनिटी के अंदर की बात हो रही है। तो 83 देखते हैं हम अब। वैदा समीऊ, वैदा समीऊ मा उनजिला इला रसूल, यानी और जब वो इस कलाम को सुनते हैं, कौन, नसारा, जब वो इस कलाम को यानी अल्लाह पाक के कलाम को सुनते हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया, तो आप देखते हैं कि इनकी आंखें हक को पहचान लेने के बाद आंसू